Stop Putin, stop the war! Stop Putin, stop the war! Johar Musayevich Dudayev was a Soviet Air Force general and Chechen leader, the first president of the Chechen Republic of Ichkeria, a breakaway region in the North Caucasus from 1991 to his assassination in 1996. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tagana tayıl şoqiyeci Johar Dudayev noxchi qo'min marsh noxchi qo'min ve qo'mu xarjin xilwol ve prezident daqilg'in tayıl şoqiyeci tagan tayt haloqch aprel 96 года ракет штуах telefon çoğul vist olş daqıların isteler ve dühharler ve xirlol prezident İçkeri ol paçalqan merş paçalqanı halq velxol ve kügel xo vina tayıl şuqiyci tagan vezn osil awj Allah ve geçtüçün vezn osil awj Allah ve şehadet qabul doyl vezn osil awj Allah masu ve isan qibulu turbul washi gazwat qabul doyl Johar مسرا لورشتا غور جوهر دينال دوش قونا غور جوهر حيل دوشتا غور جوهر قيتم بولشتا غور تغنا هو دنيا دي عمصو يتمع اير بچالشكا ترشتو يخش هو دنيا نعلارن بولش هو دنيا نشو عنان فيزا ويش تربل غوخل و جوهر دودايا والله دال دي الويلز الله دال جوهر سن بولا Как может быть ставить вопрос компромисс с сатаной, с садизмом, народоубийством, где-то убийством, с бездуховностью, безнравственностью, отсутствием всякой морали. Я не скучаю по России, мне не противно, я им просто... Вы знаете, я не злой на них. Я вам честное слово говорю. Ни озлобленности против нет. Я им просто брезгую. Как дохлой скотиной. Как животной скотиной дохлой. Другого ощущения к России у меня нет. Stop Putin, stop the war! Stop Putin, stop the war!